Wow. Oh boy, I have done so many things today and you're still with energy. I should buy interactive toy for you, don't I? Yeah, I should. All right. Looks pretty nice, huh? It's on top of the bedroom door now. So your brother, it's a complicated, huh? It's a complicated dude. So how are we? Ooh, Fnatic in MIBR. We're watching. Yeah, let's watch. Until the boys arrive, we can watch. That's painful. Well, Borland has a lot of utility. He will be making his way towards the A-bomb site. No one's close just yet. Now, we have seen time go against MIBR in prior rounds. That might not be the case here. With only one smoke grenade to offer. You can see it toward the toilets there. That incendiary could be a problem. Unless they smoke for a bomb plant. Oh, he's going close as well. I was going to say he could use it potentially, but that's a long way away with 40 seconds on the clock, doing what he can.
which isn't much now. 3 versus 5. The swing comes from long. Position is lost for the most part. Crims, though, oh my god, he's going to make it doable. Flush has got an AK, 1 versus 2. He's full Kevlar, looking for TRK. Down he goes. The transfer's there. How has this happened? 23 seconds, slipping away to bank. KNG with the AWP has the decision to make. Does he commit to the bomb plant there? Molotov in the back of default. Flusher could be either side now. He could be towards the truck. And that's where the plant's going to be, it looks like. KNG is going to commit to it, but he's showing to Flusher, who only has 4 bullets left. This is so awkward. He only needs to land 1. 6 HP for KNG. I think he hit himself with a flashbang there, trying to make his way towards the truck. Look at a headshot from Flusher. How have they won this round? Can you smell it, James? Can you smell it? It smells like Fnatic bullshit, everybody, and I mean that in the best possible way. They always find a way to win these sorts of rounds. When you feel like you can count them out, you never can. And that's what makes this team so fun. Flusher getting an AK, Crims with 2 kills in the bathrooms. The fact that MIBR get clean kills at the start of this round and put it up to, I think, a 5v2 at one point is just absurd. There's a guy standing at toilets with 2 players swinging on him from long and from toilets as well, and they win the round. That's absolutely crazy. And again, one of the biggest advantages Fnatic have, and we can see how strong it can be, in part purely down to the youth of MIBR. Again, these late round situations. I can't believe it's real life, but here we are. Again, still not a great bite, still going to be scrappy and maybe still to the advantage of MIBR, but again, individual brilliance from one of these players on either team could really swing the balance permanently. Thank you. In the favor here. Golden spotting 1 by short B. Leo's creeping though. 1 must be careful. Support grenades coming through. Going too deep for Golden. Kill cam says 2 players. Flush is in a lot of trouble. Brand trying to run distraction. Crims is here as well. And there's the bomb, which means full rotation. Flush only good for 1. Deleted by VSM. He's a problem. JW now 1 versus 2. Leo and TRK versus the AWP of JW. Bomb needs to make its way to the site. 2 smokes up at present. Swinging already is JW. Planting behind the sandbags. Surely he's got a 1 versus 1. They can't double pick this. I can't imagine it. There's the flick. And now it's down to TRK! Oh my days. MIBR will be first at game point. Down to the wire every round. Oh, Fnatic's money is screwed again. I don't even know what I think is going to happen in this round at this point. MIBR just about winning it. It looked like JW might be able to scope in, but he wasn't 100% prepared for the peak. Shout out to VSM for some of these earlier kills as well. Leo going in as that first man, but VSM, oh, those 2 kills are so clean. Instant headshots on both of them. MIBR are hyped up, but they still need to make sure they can win the last round of regulation. There's not much for Fnatic, but we've seen them win these rounds a couple of times already. Surely not again. The thing is, the thing I wonder about is if MIBR are going to be more careful, which could invite more error. However, it looks like it's going to be a fast one towards B. I like this because it's simplified, and maybe all that's necessary. And it begins. Leo will eliminate Broland, but there's 1 by the pillar. Crims here with a 5-7, could run distraction, and there's the CZ from Flusher. Look one way, get killed from another. That's the Fnatic special. Suddenly a man advantage. Flusher, and he's behind a smoke, which is always going to be an issue for MIBR. Just trying to stay alive, hide in plain sight. A lot of utility being used, but there's not much left beyond a flashbang. Flusher maneuvering onto the site as they swing around him. Look at his teammates in the meantime. The push coming from short B. The boost is up. The taps are here from Crims. Dude, the push from Monster as well. Bro. It's falling to pieces again. JW spamming to the body. Only 1 more needed. TRK has 2 players low on health against him. Dude. It's a clutch for the map. It's a 1v3. The bomb is out in the open. Fnatic are just playing it safe, though. They're sitting back and saying, TRK, we know you have to plant the bomb. We're going to put all the pressure on you. We're going to force you to make the call. Can he go A here, though? 25 seconds, James. He's still looking for these angles. He's thinking about going back to this A bomb site. This is the move that might give him a chance in this round. Fnatic have not budged. They remain on B. TRK is going to sprint to A. He's going to get the bomb down, and there's no kit for Fnatic either. He can buy himself some time here. He really has a chance now. He can isolate fights. 2 players don't really have any health. JW is just over 1 bullet from dying. Crimson 14 HP. The AWP. If he takes out Crims first,
then Fnatic have a chance because they can line up the AWP. They've got to go for a 10-second defuse. They can't mess around here. Someone's going to have to take a bullet first. We can see Crim's low health is going to run around and see what he can find. Tiarcado playing for the long con. Crim's going back for the re-peek, and that's going to be enough. Unbelievable. So many comebacks from Fnatic, fighting with sticks and stones. Unbelievable. This goes to overtime. Oh, the defuse is so close! I don't know what to think anymore, James. Oh, neither can they. They're like, what? How is this real life? How is this real life? MIBR. No, not real life. In every buy round, they look stronger, but every force buy, that's their biggest weakness. It's their Achilles heel. I mean, the problem for Fnatic now, James, is that they're going to have full buys the whole time. With how they've been winning these, I just don't know. It's so crazy. Look at the left hand, get slapped by the right hand is basically what's happening to MIBR in these anti-force buy rounds. It's so simple. One player runs distraction, another player finds the kill. And remember, no timeouts for MIBR. They just have to play straight away. They have to go straight back into it. They used all their timeouts earlier. Now it's overtime. Now there's all the money available. 16K starting money. JW's going to have the AWP in these rounds. He's not going to get the chance for the early fight with it, though. And MIBR have to go right back to the drawing board. And surely at this point, they have not got much else up their sleeve on their T side. Yeah, and the longer this goes on for, the more Fnatic could potentially learn. How could I cross this smoke? A little unorthodox. Oh my god, that would be a strange way to find an entry kill. Brolan's lucky to be alive. Looking like there are some serious problems towards the bomb site. Leo now in the smoke. Brolan dancing around it, being careful. Crim's on the rotation. And they can't do too much to play off of this MIBR. The bomb is still towards Party, and there's some by Monster as well. What the fuck? But that bomb can rotate. The issues continue for Fnatic, praying to make it to the They shift all the way to there, bro. To show for it. Because these CT rounds continue to be a problem. The patience from MIBR. 5 versus 2 with 44 seconds on the clock. Surely now they can convert. Oh, nice kill from Lucas and from Leo. MIBR get the first on the T side. They can hype themselves back up. Leo's got a really good knack for getting into the back lines on occasion as well. He did it in a round against Astralis on Nuke, where he got a massive flank through Heaven. He's that entry man on the team a lot of the time, going in first, and if you can get into those sorts of spots... Did you see that HE grenade? Yeah, that was cool. That was nuts. However, I wonder if Fnatic need to play some kind of default 2-3 setup and try to plug any holes, because MIBR keep finding a way. They just keep finding a way. Brolan now having a quick look towards Party, and he'll go back for rifle support with JW. So it does seem a more standard affair here for Fnatic. Let's just play a normal round and see how that works versus MIBR. Bread and butter rounds. Just damn, see big focus from MIBR towards B. Really looking to keep that pressure up. Straight from the get-go. They've got a lot of smokes, a lot of mollies, and a lot of flashbangs MIBR. They're all here outside B. One flash in hand of KNG right now. It could be a simple contact play towards this B site. We might just see a couple of pieces of utility and then a quick push. Leo going in first. Crims has to back away. It's almost a lineup, and it's Golden who gets 2, and he's got the chance for more, but he flops his lines. Crims is still here on the bomb site, though. Something is wrong with Counter-Strike, bro. Should still be against them. They are so low. Just a couple of shots are all that's required. And as the time ticks further, Crims just gets one through the smoke. JW closes it out. We are back to even, and we wouldn't have it any other way. I look like the cameraman just bro-fisted him there, which has happened in the past at various events. But anyway, 16 apiece. Fnatic dealing with the surge into the B bomb site, dropping smokes, falling back, doing what they can. Looking scary when Golden couldn't continue the tracking there, but Crims was able to are sleeping, bro. JW to finish off the job. They do the opening kill 2 of them without a flash. They're sleeping. From Fnatic, a 2-3. Nothing untoward. Same as last round, more or less, at least as far as the A bomb site's concerned. But this time, Brolan gets deleted, walks into one too many flashbangs, and it goes from bad to worse. 5 versus 3 with a minute 35 on the clock. It goes from bad to Surely worse. not this time. Can't see Fnatic turning this one around. Oh, there's something we didn't think about. KNG getting the AWP now on the T side could be a massive difference maker for MIBR in this overtime. He gets 2 early kills. There are some low health players on the MIBR side of things, but it's a 2v5 for Fnatic.
They are incredibly far behind at this point. Crim's holding towards the B site. JW was here to help him, but he's just now rotating away, just as MIBR start to inch their way towards this B side of the map. At least Crims has an AK, which maybe gives him a chance for some quick kills, but he's going to need a hell of a lot of them. Yeah, mollies everywhere. Crims No, changes his approach against his bell rung though, and nice find, well, Lucas. Nice find. JW's got a big project ahead of him. Maybe So too much cool, for they one man. have 1 the- versus 5 of the bomb planted on the B bomb site. Have the player. At the very least, but little not much character. else. No HP for him. Oh, that's good. Well, maybe the worst is over for Fnatic. A very difficult CT side for them. MIBR lead by 1 as they look to change sides. Leo now on the 30 bomb. JW 1 away from the same. Who do you favour at this point? I mean, logically, I should say MIBR, but like these are the games that I feel like historically Fnatic just always seem to win somehow. Even if it doesn't make sense, they just seem to do it. They're going back to their T side now for Fnatic as well. And it looked a little sloppy at times for them. The thing is, there's no force buys because of 16k. Exactly. So I favour MIBR. It's literally, yeah, honestly might be a Although good on point. their CT, it's the anti-force buys which are their problem. So yeah, I would favour MIBR. But let's see. Let's see how they do Fnatic. Again, there's a lot of data to be gleaned from this 1 best of 3 for these two teams already. And let's see if they play against that. Margin for error for Fnatic is not too great here. Two very aggressive teams. Entertaining so far, and this is only the first map. They can boost over this smoke to look towards the short B position. Well, now Fnatic know there are 2 players in connector at the very least. Only 3 of their 5, though, are focused on the B bomb site. Oh, the nade was awesome. Half HP may have nade. been blown off, which will compromise where Fnatic can stand unless they clear connector. But MIBR have gone from con towards long. So this basically gives them a 6th man because no one has cleared connector just yet. And Fnatic know they were there. So MIBR are taking liberties with their map control right now. Leo and VSM continuing to stick together. VSM will be the man in second, and Leo gets the timing right. VSM is actually the man who steals away the kill, but ganging up on Crims is exactly how you want to start this round. They will start it as they mean to go on. 55 seconds left, and Fnatic are fast to react. They saw 2 players at long, so they assume bathrooms are open. They assume they can get up through short. The lurk smoke goes down to allow them to close the distance even further. And all this pressure has drawn out a rotation from MIBR, but Fnatic look like they may still commit into this A site. Great positions from Leo, using that smoke against Fnatic. 3 versus 4 now. Bomb drop to make it 2 for Fnatic. It's different. VSM moves different way he forward. play. Rotation. He Support always is like on the way. sneak Flusher gets peek. his bell run He down to 5 definitely has HP. sneak peek. And it's game point again for MIBR. 2 of them this time. Maybe looking like the stronger team here on overpass. Ignoring the anti-force buy issues. Fnatic. It's been a real scrap for them. I feel like they've been on the back foot for a lot of this game. They've got to win 2 from 2 now. I love that MIBR is still remaining active as well on this CT side. Leo and VSM going for the boosting connector to begin with, then just walking up long to make life difficult for Fnatic on the A side of the map. The timing was nice for them, which obviously helped, but it just means that Fnatic's set nades into A can't be used as successfully. They can't be used as efficiently because they have to be worried about some different angles. They're already a man down. There's already a rotate for MIBR because they had some early It's interesting information. that they show themselves All on good short and things they for go the back. Brazilians who have 2 chances to They steal saw their themselves on opponent's short. map pick like away it's- from them. And we know how good have MIBR have been flashpoint on stuff Vertigo. here, but So they if show they win themselves this on short overpass, and then I'm they go sure back. they will be licking their lips and liking their chances They in take this short series. control, show presence there, Fnatic rotate is still alive though. They've used quite a few of their nades I don't early. think fair 3 no. smokes remaining for Fnatic as well as a few flashes. MIBR have also used a lot of their utility though. So as this round plays out, I think in terms of the early proceedings, I think Fnatic will be pretty happy baiting out that much CT utility. It'll give them a better chance to more cleanly go for one of these takes. Ooh, that would have been a nice chance. 1 of 4 people on B for MIBR. So at this juncture, Fnatic have 1 incendiary, 1 Molotov.
And smoke's being deployed towards A. Flusher still lurking by short B, and Lucas looks curious. They're not committed just yet, but soon. Only one flash for JW, and KNG is lurking. It's not going to be easy for him to obscure his vision. A great flash. He is indeed blind, but can Brilliant take him out here from the back? He can. Wow. Map control Roland, taken. There's no one to cover connector, but the full rotation is coming in from CT. No nades left for Fnatic, but they get the bomb down in a 4v4. They will be happy with that. Krims remains committed to Truck. He's got to make sure he gets something done from this position. Still sticking on this spot, trying to see if he can cut MIBR off before they get to the site, and he's got the early kill. Lucas finally trades it out. Lucas gets a second. It's into a 2-on-2, but Fnatic just sit back in the toilets. They know the bomb is planted for them. Flusher remains up close. Flusher dealt with. Lucas going huge. Brolan gets the first, but he's so low. USP out. Lucas needs the kill. He goes back to the bomb. Brolan going in, but Lucas hasn't got the time. They've done enough. Fnatic win another round, and we will go to the last round of this first overtime. Man, every round going down. Come on, dudes. Lucas made 4 kills this round, bro. Every single round. One more. Just one more round, say Fnatic, but MIBR say the same. Just one more round to close this out, or we'll take this to another overtime. Nice picks, Lucas. JW Nice now picks. 30 for 22. Everybody's turned up to the server for both sides. Seen a lot of important multi-frags from VSM around that B bomb site. Leo with 31, KNG with 28. It's a competition at the top of the scoreboard here. Again, that fast boost, looking towards the tunnel, but the smoke obscures the vision. Otherwise, that was a free kill. VSM eats the flashbang. JW keeping an eye on things here in connector, but he has conceded his position now, taking some damage. He won't go back to the well. Actually, as I say that, he will. Smoke up for the CTs, which means Fnatic have to be careful about a pinch into short B. It will cause a lot of problems in mollies. Force MIBR back. Is Brolan going to get this timing right? They're exiting connector, but alone here, Brolan doesn't want to take a massive risk, which is understandable. He knows there could be an AWP around the corner. KNG has been using that sniper pretty well so far when he's had it in this game. 55 seconds remaining on the clock. Still a good amount of utility for Fnatic. The bomb remains in T-spawn, undecided as to where it's going to end up in this round. But it's looking more and more likely that JW may deliver that bomb towards the B site. This setup from MIBR is a risky one. They are very committed to holding that monster position. Golden's going to try and feign some presence towards the A side of the map, but with 32 seconds remaining, he's going to go down, and it's all down to the B play. Big flashback coming in, so important, but oh, look at the hold from VSM. Good enough for one, and that might be enough because there's still a man advantage for MIBR. Going for a very fast bomb plant. Leo in the water for now. Can JW back off safely? It seems he can. Bouncing out of dodge. Brian now short B. There's a one flash for both sides. No smokes or any junk. MIBR with the man advantage now. Boosting to look towards Monster. JW looking to offer a flash for Brian to swing with. Pillar flashbang on the way. Here it comes. Brolan will spot one close. They're lining up for him. Surely. Oh my god, KNG, he's got to get on his bomb soon, but they're not going to face him. They can play for the beeps. Brian will peek ahead of it. And we're not over just yet. More overtime to come. Fnatic surviving again just when you thought MIBR had gone too far. Fnatic pulled them right back. Not leaving us yet, buddy. The timing on that flash again, bro. I was wondering if it was a little too late for Brolan to be able to peek into it. The bomb was already halfway gone. Never but too late. MIBR took a lot of time setting up that boost to begin with, trying to clear out some of the other positions. And that flash was beautifully timed for Brolan to line them up and take us to a second overtime. Here we go again. You can just never count Fnatic out, can you? I came close to doing it, right? But the thing is, so many rounds have gone down to the wire. I think we have got a quick bathroom break for some of these plays because this one has gone on for a while. Round 37 around the corner. So we have a pause where people can reflect. And people can just think about the players they're coming up against each time based on the positions they play and how they can find an edge. Man, this has been crazy. So many game points for MIBR.
And again, we can see the disadvantage that they have when it's come down to those force buys, but they've all gone. We're in overtime now. There's a full buy more or less every round. So they don't have that issue anymore. Let's see how it's gonna end. Speaking of, these are some of the force buy issues that we saw earlier on, which really helped ¡Qué Fnatic oso! turn things around. Y ahí, movida. When MIBR are able to fix those ¿todo bien? problems across the board. Estoy aquí como... ¿Ah? Para, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué audio es este? Yeah, once these Me guys tardó get como a bit 15 more segundos a experience under entender their que era belt, you tú. wonder whether they Me wish they hackearon, had me closed out hackearon. some Me of these hackearon. earlier rounds, just by manipulation even. There's definitely a ¿Qué tal, amigo? case ¿Cómo made está? for that potentially being the Aquí, case in the bien. future Con for this frío en el lineup. cuerpo, pero bien. Ya, Then again, normal, it is eso. against Eso Fnatic, cada so I día, think you cada can día. almost take everything Me you know compro about ahora Counter-Strike away from un mousepad games with de esos Fnatic de in them. los que ocupan la mesa entera, ¿sabes? Con eso me Some caliento slack la when brasa. they are Claro, con against ese, Eso es que me pues, caliento ahora. Swedish lineup. una parte es el mousepad, la otra te haces Jovial como... right now. I feel like Fnatic at ¿Cómo this se point llama? Una probably bufanda. realize that Sí, sí, if sí, anything, sí. they can play with a bit of freedom si no, because they aquí mueres, probably ¿eh? shouldn't be in this position to Uf, begin me lo with, imagino. considering some of the rounds they had to win to get ¿Tú qué estás haciendo? Yo estoy mirando el partido de MIBR con... De MIBR con... ¿Cómo se llama? Fnatic. ¿Sí? ¿Dónde lo estás viendo? Sí, yo estoy viendo en Flashpoints. En Twitch. ¿Cuánto en van? Twitch. De momento está desde 8. El partido está como en los pugs de Faceit. Uf, pero esta overlay que llevan es cáncer, ¿eh? Ya van de overtime ya desde el segundo. Madre mía. Ya. Una entrega de un lado, otra entrega del otro. Está un juego de caballeros. Ese es el tercer mapa, ¿no? ¿O cuál es este? Primero. Ah, ¿el primero? El primerito. ¿Qué es lo que pone arriba de Train Vértigo? El segundo mapa es Vertigo y el tercero es Tren. Amigo. That's not too shabby a start from TRK. Amigo. Problems continue Amigo. for Fnatic. Mm. Minute 10 on the clock. Haven't really made much progress A ver. towards the A bomb site. Ya, just como yet. me No estaba KG preparando going aquí para ir somewhere. live, It es has como been bueno, painful ya me lo for voy them to find him in the past. me lo voy Yo calentando me mirando metí un un poquito partidito. ahí, calentando ahí el live. Smoke on the molly. Mm. Take those sniper angles away. Un poquito en directo, ¿eh? Que hacía ya ¿Que 4 tú meses estabas en que no- directo? From short B as Sí, well. sí, Not estoy anybody's aquí there at the metidito un moment. poquito. Hombre, Dándole- pues KD, ¿dónde está? Outside the toilets. Crim's Dándole inside. cañita aquí al stream. Twitch Que me TV. llegó una camarita, no muy buena, pero... Ahí, movida. ¿Qué ¿qué? pasó, Mojillo? Ahí, movida. Oh, yo te sigo, yo te Poquito sigo. directo. No pone nada. Ahora, aquí. Ahí. Ahora el spam. Oh, spam chat. No puede spamar chat. Está aquí 3 segundos. Está spamming. Uy, uy, uy. Ah, qué stream pesada. Te ¡Ahí! banean los bots. Me llegó una banean, camarita, man. no muy buena. Qué va, está bonita, movida, está bonita. Mira ahí, tenemos un overlay super guay. Eso me lo he puesto hoy, ¿eh? Estaba buscando y digo, ¿me lo creo yo o lo robo de por ahí, sabes? Ah, Entonces he decidido robarlo porque si no... pues yo Pues te si puedo no- enviar uno si quieres, ¿ah? Pero Ah, ese sí, está es verdad que súper tú bien. Tú tienes el... Tienes el premium, ¿no? Sí, yo tengo el premio, si quieres. Pues mira, estamos haciendo falcatruas ya live. Sí, sí. Pero Tú si envía, tú quieres, échale Yo un todo lo vistazo. Échale un vistazo, pero ese está súper bonito, tío. Sí, sí, este es tipo retro, ochentero. Sí, este está súper de moda ahora. Me gusta este. Tío, tú tienes la cara de un amigo mío, el negro, es el chico de Haití. Tú tienes la misma cara de él. El chico de Haití. El Haití dude, que estaba me dando ahí tips para el ordenador. Ah, el Haití. Sí, sí, Mira, es you que- can chat again en 8 minutos, ¿no? Qué stream pesada, tío. ¿El qué? Mensaje deletado por el moderador. ¿Qué va? A ver, que tengo Get el off bot the agresivo. Pero un momento, que tengo el bot agresivo. Está muy agresivo este bot. Mira, el bot me lo ha dicho. Get off the stage. Stop spamming, caps. Que ahora... sí, sí. Warning.
Bot pesado, me lo voy a escribir aquí la próxima, bot pesado. Me lo voy a quedar ahí peleando con yo el bot. Eso creo que lo hace automático, yo no he puesto nada para que... Sí, yo creo que va automático también. Sí, bueno, no creo que... Does he try to force his way towards CT here? Oh my. He's got a Glock out. KNG 34 HP. Will simply hold the angle. JW had to make a play. Es un dolor de cabeza, configurar esto. Madre mía, qué Tíos, la primera vez es esas cosas, sí. Pero después ya te quedas como te haces en 10 minutos. Sí, la primera que es como, qué pesado. ¿Y tú has configurado el Streamlabs OBS o el...? OBS normal. OBS normal, Es que creo que consume menos el OBS. Pues mira, para Yo mí... como tengo un poco PC potato, pues hay que ahorrar. Claro. Para mí el Streamlabs ha consumido menos. ¿Ah, sí? Sí. Yo tenía el OBS, pero quizá había hecho algo mal ahí. Pero el OBS me lo estaba consumiendo como 30% del CPU. Y el Streamlabs, no sé, tiene unas cosas ahí. ¿Estás jugando o...? Sí, no, solo el Streamlabs. Nada, solo en el stream. Solo el A mí me consume 18, así más o menos. Mira, no, amigo, es un montón. Sí, es un montón porque te vas a entrar en Counter-Strike te consume 70. ¿Y el Streamlabs a ti cuánto te consume? Mira, el Streamlabs está abierto aquí. En este momento... no, pero espera, tú estás en la pantalla de overlay, ¿no? De Just Chatting. Claro. Sí. La pantalla de Just Chatting es un poquito más pesadita. La pantalla de Just Chatting me está a 20. Sí. Claro, entonces va bien, entonces lo mío, ¿no? Sí. Entonces voy bien por ahora. Eso, va bien por ahora. Después tú puedes poner el live scene. Y ahí el live scene, el mío, pues me cobra jugando. Sería este live scene. El live scene me lo va para... De momento que este overlay es súper pesado, porque tiene la parte de abajo que es súper grande. Me está... Puta, está pesado, está 19. 17, ahí. 14, está bajando. 13. Esta parte, la manera que está así en el juego, tiene que quedar a 10 más o menos. Mira, está a 10 ahora. Sí. Bueno, está bien. Eso, tiene que quedar a 10 cuando te vas a la pantalla de juego. Y por si nada ha salido el nuevo, ¿cómo se llama? El nuevo driver de NVIDIA, no sé si has visto. No, nuevo driver de NVIDIA. No sé si tienes NVIDIA tú. Sí. Sí, hay un driver nuevo, ha salido ayer. RIP No Shirt TV. But yeah, I think Fnatic are most certainly under the cosh here. Under the cosh. ¿Y cómo vas a hacer, Movida? ¿Va a quedar haciendo stream ahora? ¿Más veces? Sí, yo, mientras no haga nada, por hobby, por aburrimiento. Pues mira, yo sabe qué voy a hacer. Te voy a poner aquí como cada vez que yo no esté live, que esté tú, para que te haga hosting. Y aquí settings. Pero el bot está baneado, ¿no? ¿Cómo? ¿El bot te baneó? No, me ha dado 10 segundos 10 minutos de ban. Bueno, de cooldown. Solo puedo escribir en 10 minutos. Timeout. Creo que te lo he quitado ya, ¿no? Estoy desactivando eso porque, claro, el Nightbot se pone en modo agresivo y... Pronto, está ahí todo borracho, baneando a la gente. I say steal, they're probably the ones that should have won by now. If anything, I feel like Fnatic would be the one stealing it back.
Leo leading the server right now with ¿Dónde 103 está ABR. He has eso? kept going strong into overtime as well. Definitely won his team a couple of rounds, and it is standard buys for both teams into the overtime. Username, just player name, bio. Peak from JW. There we go. KNG not ready for Recently that one. streamed Don't see that one La every cosa es day. ver ahora cómo me va jugando en It's nice CSGO, to throw ¿sabes? something Porque out every now and then. And Bienvenido. esta mañana lo probé un in this poquito round, y me and sentía again, como if muy Black gets raro. some town Como- cues, if they go back one flash in toilet Bienvenido. just to dry pick O sea, and los run, FPS wherever come in time it will no me do. hacía But como pick que up the mucho second drop, one. lo veía Scope como to igual, looking for pero transfer, not sentía quite que, getting there. I'm not sure if he saw que the cuando bomb. piqueaban But it's a mucho más 4 rápido versus 3 de for lo Fnatic. normal It's la a good start, gente. and No estaba fluido. dictated on long. They're gonna try No and estaba make como it, but fluido. Flusher is caught on the rotation, which Yo causes sé even more bien problems. Entonces ahí That hay, maybe makes the flank stronger from JW. Very ahí hay impressed by problema. some of these timings Leo is getting. Oftentimes Vamos a ver, it feels vamos a like ver the si players se aren't soluciona expecting eso. him to be there. He's catching players off guard. Part of that may come down to Fnatic making mistakes. Pues and not mira, being yo me lo exactly voy where he is. acá a... As you pointed out, this aggression from JW could be so valuable. They're reading a flank. That's why they Me lo voy a poner aquí. Mikey. wherever they choose to go. Mikey con Y, ¿no? Mikey. Sí. Yeah, this is where the stylistic Aquí prowess of ya lo both teams. tengo. This is why Mikey it's such a great Movida. match. Ed. The aggression never stops. Eso. So they're going all the way around to make sure no one comes in from the back and messes them up later. Perfecto, ya Fnatic tenemos also ahí a allowed him to do Mikey. that. Ya estamos, They've mira. got Ahora the toda vez information que anyway. yo esté ahí me pajeando, JW is doing JW things. It Pones just un wasn't where they poquito. si were. tú estás And now ahí, two queda mollies are ¡El arriving. Movida! 8 seconds transmitiendo en mi left. What canal, are they el gonna do? Movida. They need the bomb plant. They need it now. No, JW no. drops it, and that's the round. Nothing MIBR can do. Fnatic have one of the 3 they need to keep this game going. 21-19, estoy jugando al Bueno, tercer bueno. I overtime. wonder if we see a faster round at some point in this overtime. I almost wonder whether they'll throw in a B rush or something. They found a bit of Pero success with están, that at times. los de Fnatic That están round is a jugando en... perfect example of why this is going to be an awesome series. ¿Están todos juntos como en LAN o qué? Well, that's test Creo que one debe estar ahí en una casa o algo, I don't ¿no? even know. La I mean, it's oficina only test one, de... is it? Of this Te segment estoy it is. escuchando. Ah, me estoy escuchando But yo. how many tests have Fnatic had to pass just to survive to this point? 2 more rounds required for Tío, more el overtime. partido está muy inteligente, Number como one se lo is están to ahí take the rachando la IBR. cabeza estos And some of their chicos. fast plays have been a problem. Están partidos como de shift. El Leo, el Sí, brasileño de MIBR, ha salido como yo, tranquilito. Changing his angles now. Todo el Their equipo position. atrás, el tío se lo metió adentro de Smoke en el toilet y llegó al site de A en shift. Swedish players on the B Madre side. mía. Sí, te lo juro, pasan Smoke y todo más. A subir en el truck, In with the org. hasta el truck llegó en shift y de ahí empezó a matar. Mató uno, mató dos. Es como inacreditable, tío. El tío se lo encuentra el camino. Es como él tiene una visión de juego este Didn't tío. flash that position last Sí, sí, time, sí, because sí. when they did, they got counter-flashed by JW on the site when Brolan was around the corner, who deleted them. Y los chicos Went to estaban... drive previously. El Fnatic me parece muy inteligente en una cosa que hacen. Los chicos están veniendo, controlando el short Sí. con 3 chicos. Uno queda Tres. mirando con 3. Uno mirando el monster y nadie adentro del connector. Old faithful from the Brazilian Solo side, controlando, taking some damage at the corto. very least, but Solo Evans controlando. also Los quick chicos with his own controlan play. The Prince, they el... will delete all 3 of them. Madre And the mía, fourth as Kings. well. Flying around the corner with the knife. Has he done enough? Leo in a 1 versus 2. Top fragger on the server at present. Este lío es muy bueno, Let's tío. not count him Mira. out. He knows where both of them are now, but JW, the Deagle will Es be que enough. JW tiene How unlikely experiencia. was that from Crims? A lawnmower cutting all the hedges. And that's another round in the bag for Fnatic. Entonces los chicos ven en 3, controlan el short. Uno queda mirando el monster y uno va solo a A. Después de controlar el short, hacer todo lo que... Jugar nades y toda la mierda, los chicos vuelven todos a A. Y nadie ni se acerca del connector. Es como no entiendo por qué, pero me parece muy distinto, muy nuevo. Pero este mapa, ¿sabes quién lo eligió? Se lo puedo ver, pero... Este es Fnatic pick. Ah, Fnatic, claro. Again, the dryness from MIBR, the minimal warning. Got to be careful of right side barrels. Got to be careful of this peak as well. Fnatic pick.
Y bueno, a ver si gano, pero es difícil cuando tienes un juego así que el primero juego ya te toma todo esto de overtime. Ya llegas al segundo juego cansado, el tercero está muerto. Claro. Que imagínate, no tienes pausa ni tienes nada. Hola, mira. Fnatic, se lo controlaron. No, este es el MIBR. Los chicos controlan el short y ellos juegan todos juntos. Trying to do what he can. He has support from Flusher, but this is so nervous. That's a Madre big mía. KG grenade and a follow-up from Flusher. 34 seconds. Han perdido, han 4-3, perdido. 2 AWPs make it 1. Fnatic seem to be El taking puto it MIBR está to haciendo esta another overtime, but puta it's not over smoke just para yet. entrar en KG sight. alive, 1 Los versus chicos 3 de now. Fnatic están subiendo 21 arriba apiece. y se This lo están will matando never end. todos de arriba igual, como 15 rounds My God, iguales. like, how have they turned it around? Como The por CT side favor, was so chicos, difficult for entendéis. Fnatic. Arriba de la The smoke. force buy situations were a boon for them. There are no force buys, and here they are with 3 rounds. How many map points have MIBR had at this point? I don't think Fnatic have had any map points, have they? It's always been MIBR who've had the chance to close the game. Yeah, I feel like it. It feels like it, yeah. yeah. I mean, I can't really keep track in my brain right now. Pero los brasileños, ¿dónde están ahora mismo? Absolutely crazy. En Europa. All good Yo no things tengo ni must idea, come tío. to an end eventually, James. We just don't know when. It is now No our tengo ni third idea de dónde overtime. está. 21-21. You can see at the top of your screen the first team Yo creo to que take sí, ¿no? Porque take the win, or we could go again. Golden gets the spray. KNG trying to make some magic happen, but his magic trick through the smoke is unsuccessful, and Golden just nailed the magic that through the back smoke is towards him, I unsuccessful. believe. Just maybe to try and get it out of the hands of Es MIBR. todo día que se puede cruzar un smoke. Pues mira, eso es que para mí está muy interesante saber por qué lo hacen. Los chicos vienen en peso, vienen como 4 o 5, controlan allí la región del short. Nadie va al puto connector, como da igual el connector. Ni lo están mirando si van a pushar connector o no. Y después vuelven todos a... Mira, están todos en A ahora. Como este es un plazo de 1 minuto. Controló 30 segundos de fight allí. Oh. Uno por vez. Toma. Y otro más, toma. Pero el otro, toma. Oh my god. Oh my god. Madre mía. There's the beginning of it. 35 seconds to find 4 more players. There's a pop flash for Brolan. No, in the corner. Increíble. Oh. You can't avoid Brolan. Too many man, and it's 22 No, es que se lo van a rounds for perder Fnatic. este mapa. So 21 Han tenido muchas chances de cerrar el mapa y no han Diggity cerrado. damn, JW. Planning some excellent shots in the bathrooms, one by one. They all try and trade, and they just can't find it. TRK at the end there. He got the timing right on the peak. He just seemed to miss the shots. It was a spam to the body. It wasn't enough damage done. Fnatic have the lead. Feels like they've always been the ones behind, but maybe now they can come out to a strong start. And maybe they're going to be the ones with a chance to close out the game. We can't get ahead of ourselves, though. Couple of nades in the hands of Crimson Brolan. They haven't seemed to do too Nah, eso yo creo que ya lo han perdido los brasileños. this time with a double stack. ¿Lo crees, tío? Es que está muy raro este partido, ¿eh? Los brasileños han creado 3 puntos de ventaja en el overtime y se lo han perdido. Lo mismo ha pasado con el Fnatic. El que llega a 24 es, ¿no? El que gana. No. Ahora es... Sí, ahora es el 24. Towards B, and B has been a nervous problem for Fnatic. MIBR have quite fancied it. JW is holding some angles. We can see him jump peeking behind the armored personnel carrier. Pero no, pero empieza en 21, entonces 3 rounds, 24, que llegue el 25. Ooh. Surely, I wonder if he saw something on the radar there. I don't know. But a smoke towards divider and a quick peek and perhaps. Mira, es que es así, se lo encuentro unas kills, tío, muy raras. Doesn't know the nature of the toilets here. No time to drop any grenades on the site. No grenades anyway. Got a frag out here. Brolan looking for that flank again. Falling back as MIBR are kind of stuck on long. They don't know what's going on either. This is buying time for the rotation, but the flank is coming in toilets. Brolan looking every so often, but can't land that headshot. Big fights now as it's a 2-on-3. 23 seconds to plant this bomb. No time to rotate. Bomb creeping through long with KNG. Se lo da Such flashado. nervous times for both teams. Again, 15 seconds now.
Does this end with elimination? Pre-fire from Golden. Muy Then there difícil, were muy two. difícil. Golden alone now. 9 seconds to plant the bomb. KNG creeping. One bullet would do it. 23 HP, and there it is. Down to the last man. Fnatic with 2 in their CT side. How many Fnatic players are going to step up in these rounds? How many different players are we going to see step Madre up mía, with yo creo que massive Fnatic moments? ha hecho un comeback en este mapa como unas 3 o 4 veces. This time Golden gets a quad kill towards A. Also, a lot of credit to Brolan there. His movement and his ability to survive was so solid. He goes up close for the first kill, and that makes MIBR really unsure as to whether or not they want to go around the corner. But then Brolan goes back to a safer spot, which allows Golden to get into this position in the first place. It allows Golden to win his team the round with the multi-kill, and it gives Fnatic a 2-round lead for the time being, and a chance to make it all 3 on their CT half of overtime. Early damage has already been done. BSM is down to 34 health. Un round para... Brolan, such a tight angle, but Leo is ready for it. 39 kills now for Leo. He continues his fine form. Este es doido, tío. Mira, es como yo. Es muy doido. Muy loco. Y viene, uno más. Y el otro, toma. Fiesta. Trying to get something from their team side as the flames, the wine bottles fly towards the stairs. 31 HP for Golden, going for the default spray, no connection just yet. And that bomb's planted. Smoking an incendiary for MIBR. Again, the off angle, but Crims has seen this before. Golden felt that it's a normal time. Oh, there we go, finally. We can see all the data they've had from the previous round. Cómo no ha conectado. Crimson Flusher making a 3-on-2. Leo and KNG fighting for survival, for something. The trade from Flusher. Golden knew his job. His job was to die. And maybe it's KNG's turn now in a 1 versus 2. Trying to survive with the AWP. Misses the flick, and it's 3-0 for Fnatic. Finally, they've got some game points on Overpass. This is the first time Fnatic have reached map point on this whole damn map. And they've got 3 of them. La primera vez que Fnatic consegue la lideranza en todo el mapa. Mira, Flusha, el cheater. Madre mía. Flusha al final nunca lo van a banear, ¿eh? No, ya lo han detectado el error ya. Es una empresa que... Me olvidé cómo se llama la empresa que hace el servicio. Y la verdad él lo tiene, pues es una seguridad, ¿no? Mayor. Y el chico no usa cheater. Y entonces la empresa ya ha admitido el error. Entonces la empresa ha admitido el error y se lo ha... Ya creo que ya lo han desbaneado. Y otros players también han sido baneados por accidente. Mamma mía, no, pero Flusha deberían de balearnos igualmente. Por ese hombre. Uy. Míralo el Flusha, es que... ¿Tú crees que es cheater? Sí, antes, al principio de todo, este hombre era muy obvio que llevaba mierda. Lo que pasa es que Valve, pues no... Nunca encontró. No, el Valve, creo que Valve estaba consciente, pero no... No sé. Como daba fama y daba tal, pues no... ¿Lo crees, tío? Es como los chicos de Caos, ¿no? Cuando se jugaron ahí contra MIBR, que estaba claro que estaban de cheater. Claro, eso estamos hablando del principio de todo. Entonces, en ese momento, pues, ¿sabes? No es como ahora chiteas y insta-ban. Pero antes, claro. They don't know the climate on the site. They will look to trade out. Leo's got to be checked for here. There's a massive headshot from Cribs. That will certainly help. But the flames on Ahora default sí, GG. will make it harder to plant that bomb. Ahí no hay retake. Heading towards truck. There is a smoke up, a cover from Brolan as well. A nice transfer from Lucas, but the bomb will get planted. No hay retake. And it's all over, at least for the first map. That's just the first map.
Wow. Qué mapa, tío. Qué mapa. Es verdad. El TRK, que es un chico súper bueno, brasileño, está jugando muy mal los últimos partidos. Sí, sí. Confianza, algo ahí que falta. O quizá el equipo no ha casado bien con él. Porque até el Lucas, que no es tan bueno, pues está matando todo. ¿Qué tal? Vamos a dar una balita, a testar este CSGO. Sí, yo estaba probando el mousepad, viendo Ahí, el bot ya no me ha venido, Ojo, la puntuación. A ver si cambio la escena esta. Aquí. Yo se lo he peleado con bot. Mira esto. Mira cómo me va el mousepad. Bueno, va a tardar porque tengo un poquito de delay. Pero te lo he dejado ahí en pantalla. Ahora cuando salga, mira cómo va el nuevo mousepad. Estoy mirando. Estoy viendo esta tu cara fea. ¿Cuánto de delay tienes tu movida? Tienes 1500 de delay. 20 segundos, 25. Pero... A ver. Yo Tengo como 20. Ahora está abriendo el InLabs. Creo que tiene 1 minuto de delay. No. 1 minuto no, como que... Tengo 25 segundos así, le puse. Pues yo no estoy viendo el mouse. ¿Ah, no? No. El InLabs está abierto. A ver, qué raro. Ah, pues sí, todavía no... Pues parece que le he metido media hora. Tenemos 5 minutos de delay. Ojo ahora. Ahí, mira qué bonito ese. Aún no, aquí no. ¿Cómo que ahí no? Aquí no, a veces tiene un delaycito más, a ver. Aún estoy viendo tu cara. Mirando la cámara como... ¿Qué pasa? ¿Por qué no está? ¿Qué hizo? Pero como no, a mí me sale, yo estoy en el Twitch normal, de mi canal. No, a mí no me está saliendo tu cara. A ver, espera, voy a refrescar la página. No. Qué raro. Está todo puesto, ¿no? A ver. Y ahora aquí no. A mí me sale, o sea, yo estoy en el Twitch normal y sale que... Pues mira, va a mi stream, ¿por qué te puedes ver de mi stream? Pero, ¿qué hizo? A ver, que quita aquí un poquito de cosas. A ver, un bojiño, ¿dónde está? Aquí. Míralo, si te sale ya ahí, ¿no? No, para ver tu mousepad. Claro. ¿Dónde está tu mousepad? La cosa es la puntuación. Dicho que me va... En el screenshot, mira la puntuación que saqué. No que te... O sea, claro, tú entendiste que te iba a enseñar el mousepad, pero no. Sí, pensé que me iba a enseñar el mousepad. Ah, no me van a enseñar el mousepad. Mira, por eso tú ves esa cara fea ahí, no veo. Claro, que estabas mirando, digo, pero si ya está hace tiempo que está ahí puesto. ¿Qué es eso, movida? 102. 102 en el nuevo mousepad. Let's go. Oh my god, pero este es que es el... Es el screenshot. Screenshots. No, voy a hacer, espera, vamos a ver cómo voy yo. Yo creo que cada 6 meses hay que cambiar de mousepad. ¿Cada 6 meses? Cada 6 meses, 7, porque se llena eso de mierda y ya no es lo mismo, ya no, se te quita el line. Ponga en la máquina de lavar, tío. No es lo mismo. El mío tiene 8 meses. No, el mío tiene como 3... No, el mío tiene como 4 años.
4 años. Sí, está súper bien. Lo lavé estos días. Quedó súper bueno. Bueno, quizás sea el nuevo mouse, ¿no? No llegó el Glorious Model. Todavía no ha llegado todavía. No. Este es el Steel Series, el que estoy usando, el antiguo. No, pero Steel Series es que Steel Series es muy bueno. Sí, tengo el Rival 300, sí. Este es muy bueno. And of course, we still have 3 players from that lineup here. So this game, I feel really bad for MIBR. I think they had so many chances. I feel really bad for MIBR. Bueno, yo también. Vamos a ver Bojiña, a ver. Yes. A ver. Voy a abrir aquí, ahora estoy con vergüenza. 102, madre mía. Y yo updates, ya quiero decir que no entrena hace cuánto, 1000 años. No, yo no entreno así. Me metí hoy al Streamlabs, dije, No, vamos a digo yo. probar, a ver. ¿Tú? Line Labs aquí. Mira, cuando tienes update, quiere decir que tú no has abierto el programa. Eso, tú, excúsate. Claro, hay que empezar como amigo ya. Hay que empezar ya. Empezar ya defendiéndose, ¿no? Va que sale algo mal. Vamos, ahora sí, play. Vamos a ver cómo vamos. El grid shot 102, movida. 102 es el número de profesional, movida. ¿Sabe cuánto hace? Es lo más alto que llega, Dude, el Steel 2K hace 75. ¿Quién? Steel 2K. 75. 75. Te lo juro, me ha dicho un amigo. Y me lo creo. Y espera, ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde está? Cambiar escena. No, pero... Y ha rompido los Windows. Ha rompido los Windows. Mira. Me queda de envidia. Ya he vuelto y ahora pronto. Se ha rompido los Windows. Está aquí. Oh. Ahí. Voy a cambiar de escena. Espera. No, vuelve para cambiar de escena. Muy bien. No puedo cambiar de escena. Ha rompido el Windows. Pronto. Hay que cerrar la No. Hay que cerrar aquí la aplicación. Ahí. No ha cerrado la aplicación. Espera. ¿Dónde está? Acá. Espera. Ahí. No, ha jodido todo. Task Manager. Se lo cambió el Task Manager. ¿No? Distinto ahora. Vamos aquí. Ahí Labs. ¿Tú no tienes bindeado a las keycaps ¿El qué? las cosas del stream? Si quieres cambiar o hacer otra cosa, ¿no lo bindeas a lo? Lo tengo en mi... Tengo un iPad, ¿no es verdad? Que tiene, sí, lo conecto a la aplicación de Streamlabs y queda como si fuera un Stream Deck. Oh, es verdad, vi un vídeo que con el móvil también se... Sí, pero es que, tío, tenía un iPad ahí, me lo uso para leer, pero ahora estoy leyendo como... Tengo 8 libros para leer en mano y no estoy utilizando la... Sí. Y no estoy utilizando el iPad para nada. Entonces, como, oh, mira qué guay. Ahora mi iPad es un Stream Deck. Ok. Volvemos. Vamos a cambiar aquí Live Scene. Ahí, ahora. Pero no tenemos musiquita. Cuando no tenemos musiquita, que ya está rota el Streamlabs. Se lo voy a... Es una lamparita aquí atrás, por lo menos, para que un poquito todo de luz así. ¿De su stream? Sí. Espera, te lo digo si necesita. Una lamparita así al fondo para dar profundidad. Es verdad. Puedes poner la lamparita al fondo para dar profundidad. Puedes poner también ahí... No sé si como quieres tú la pared blanca o si quieres poner ahí una...
Algo divertido, atrás. ¿no? No, a tu lado izquierdo. Creo que es a tu lado izquierdo. Tiene una sí, pared blanca, ¿no? Puedes poner ahí también, no sé, algo. Una pintura. Sí, o algo, ahí no sé. Estas cosas de las luces, eso que está ahora de moda. ¿Sabes? Puedes ver, bueno, a mí no me gusta, ¿no? Pero si a ti te gusta movida, échale caña. Te va a ver esto un puticlub cuando vayas en el stream. Movida ahí como el tío ese que pone ahí una tank top y balones en los pechos. Sí, sí, sí. Con el overlay de moradito con luces y las LEDs, va a parecer esto otra cosa. Madre mía. Espero que tu madre no conecte a esto. Sí, sí. Ojalá que no entre. Ok, ahora sí, estamos ahí. Vamos a training. Great shot, play now. Amigo, yo se lo voy a meter 105 aquí con el monitor apagado. Después lo enciendo. Con los ojos cerrados. No, el monitor apagado, ¿no? Porque Pero los mira, ojos. yo por ejemplo, ahí en Select Weapon, yo cojo la última de todas que hay. La última de todas. La metralleta y es como que se dispara más, no sé, me gusta más disparar con eso. Ah, movida. Que la pistola no es, no sé, no me gusta. Está apretando tú. Hola, vamos a ver. Cansé. El truco está en no parpadear, no cerrar los ojos. Quedarte ahí los ojos todo abiertos. Yo estoy pajeando un poco, entonces estoy cansado. No he entrenado últimamente. Bueno. 61 movida, casi, ¿eh? Casi, ¿eh? A quedar con miedo ahora. Temblando, Estoy súper cerca, ¿eh? Pero lo mío puede ser que haya sido simplemente suerte. Voy a darle otra vez. No, como suerte, movida, como suerte. Voy a darle otra vez, a ver cómo va. Vamos a No, ver, siento, yo no lo haría, yo no lo haría otra vez. Dejaba ahí pues, por un mes ahí, ¿no? Si te fijas en el mío, yo lo tengo más modificado para ver mejor dónde tengo que... El fondo oscuro. Voy a mirar Ahora lo aquí verás. tu stream. Lo vas a ver mañana. No, porque no vas a hacer ahora. Aquí, Mike movida, vamos, ya se lo veo. Ahí, estoy listo. El fondo oscuro y... ¿sabes? Bueno, ahora lo Voy a verás mirar aquí con tu el stream. delay. Sí, lo vas a ver mañana. Porque no vas a hacer ahora. Joder, qué rápido, tío. Ahí, estoy listo. Madre mía, estoy cansado ya. Ya, los ojos ya no me dan. Joder, qué rápido, tío. ¿Ves? Ya al 102 ya... complicado llegar, ¿eh? Ya. Madre mía, ¿eh? Cansa, Esto cansa más que Madre hacerse una mía, paja. estoy cansado ya. Ya los ojos ya no me dan. Uf.
95, no, al 102 95. ya 95 complicado ahí, llegar, vale. Ya. 95, no, movida 95, estamos como profesionales, tío. Estamos ahí ya Estamos entrando a profesionales. Ya ahí ya voy a llamar a Fallen aquí y decir, amigo, tenemos un talento. Tenemos un talento, pues mira, hecho en vivo, movida, muy bien, muy bien. Yo voy de nuevo ahora porque he visto cómo haces tú, voy a hacer igual ahora. Se lo salgo tirando en todo, vamos a ver cómo va. El truco está en cambiar los colores de... ¿Lo crees? Vamos a ver. Madre mía, es que me quedo cansado. Sí, es que hay momentos que te paras y tienes que volver a empezar. Ah, ahora lo pillé, ¿eh? Ahí. No, ha sido peor. ¿Sí? Ha sido peor. Uf, he ido rápido como tú. Se lo va tirando como ta, 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 ta. Tienes que... He hecho 54. Casi tienes que mover mucho la muñequita, así mucho, ¿sabes? Yo tengo la sensibilidad alta. ¿Pero la tienes igual que en el CSGO ahí? ¿O? Sí, sí, sí. Creo yo, ¿no? Creo yo que sí. A ver, dale a Settings. ¿Dónde está el settings? Aquí Abajo, creo que sí. Settings. Sí, 2.4. ¿Pero en qué? ¿Pone CSGO? ¿O? Sí, está como Counter-Strike. Ah, sí. Es que no he podido elegir mi... ¿Cómo se llama? Un día No me sé. acuerdo. Mi DPI. No sé dónde eliges el DPI aquí. No, pero del DPI lo tienes en el mouse. En el mouse directo, ya lo pilla. Ya él lo pilla. Bueno. Muy bien. No, pero me salió bien. Vamos, movida, vamos. Entonces, ya que está caliente, está poniendo un 95, vamos que estoy sintiendo que tú nos vas a cargar hoy. Vamos a aprovechar este momento. Porque ya bajó de 102 para 95, entonces antes que llegamos a 70, pues ya echamos una partida. Sí. Vale, voy a abrir aquí el anti-cheat. Toma, pam. Tarararara. Muy bien, anti-cheat está abierto. Vamos a ver cómo va a ir CSGO ahora. Ahora voy a ir con 10 FPS. Esta es una preguntita que no quiere callar. ¿Cuánto va a quedar de FPS movida? Great Party, pues ya vamos a movida. Bueno, en general, la gente que viene en general, pues eres tu movida, entonces ya lo tenemos. Déjame ver aquí en Shop, a ver si me llegó el cuchillo. No. No me llegó el cuchillo. Mira a ver si está la cuties y los Eso. Vamos a ver si está no y cuties. Los escribo aquí, a ver. No es aquí. Friends. Ahí. A ver. Y
tarara, tarara, y no está offline. Vamos a echar ahí un minutito a Cutis a ver si viene con nosotros. Parará. Tío, una amiga ha venido a comer aquí en casa hoy. Bueno, los chicos de trabajo ahí. Y eso. Y ha traído una salchicha polaca. Madre mía. Qué buena. He tenido que esconder arriba de la estantería porque el gato estaba con Uy. salchicha. Tío, una pelea. Salchicha polaca. Pues vamos, movida, podemos jugar, pero tenemos que jugar normal porque yo aún no soy... Tiene premio. No ¿Qué tiene pasó? premio, bro. Pues somos ¿Qué pobres, pasó? movida, no podemos pagar. Es un Somos absurdo. pobres, pero PC de 4.000 euros. Bueno, no ha pagado yo, ¿no? Tiene el PC más pro que los pro streamers. No, pero... Tú No ha offline. pagado yo, este es el que es el peor, no ha pagado yo, movida. Yo estoy el tipo quedándose en casa con una Ferrari. Soy más o menos de esto. Tú eres el mantenido, ¿no? Estoy jodido, tío, estoy jodido. A Pero ver, va a nada, llegar, pues va a vamos llegar. a darle. Me va a llegar aquí, un día me llega pasta. Nada, un día nos haremos famosos. Algún Un día. día. Bueno, Esto se va famoso a no quedar quiero grabado. quedar, yo solo quiero pagar el alquiler, ya está. A mí la fama me la suda, pues tranquilo con No, fama. la fama trae el dinero trae lo bueno. El dinero trae lo bueno. Bueno, el malo, ¿no? El malo. Bueno, depende de quién seas, ¿no? Depende de Si quién eres sea. del ISIS, si tienes dinero, pues normalmente va a ir malo, ¿no? Pero Claro. si te gustan los gatos, pues... Sí, pues ahí te va bien. Pues mira, no, peor es que acabo de Escribe verme. a la gente esta, a ver si... Se lo escribí, pero... Pero tú ves el feed de la gente que te sigue y tal. Si yo veo el feed, sí. Porque en el OBS normal ¿Mm? no me... O sea, veo el chat, pero... No, a ver, tú vas aquí a la izquierda, tiene Home. A la Pero al izquierda de normal. todo. En la aplicación. A la izquierda de todo. A ver, espera. A la izquierda de toda la aplicación hay un ¿Home? se llama Home, lo pincha. ¿Pero arriba o abajo? ¿Dónde? Arriba de la aplicación. De Faceit. ¿De Faceit? Mm. No. Pues yo te estoy diciendo en OBS, no Faceit. El feed del chat de quién te sigue, quién... Sí, tengo aquí este mini feed, ¿lo ves acá? Claro, pero eso a mí en OBS normal no... Bueno, tú tienes que hacer el download y tú puedes tener una pantallita separada. Y ya está. ¿Y dónde es eso? Hay que hacer el download en Streamlabs, creo, o de la empresa que te está soportando el feed. Yo creo que es Streamlabs o Twitch o lo que sea. Te haces el download, instala en OBS y entonces tiene una pantalla separada. Que te lo va a pasar eso. Pues mira, Curtis se lo ha dicho que puede juntarse con nosotros en 1 hora. Okay. Entonces el feed sí es de cuando llega mensaje, estas cosas. Uf, sí, o sea, aquí he encontrado un vídeo, lo que pasa es que es muy largo este vídeo. A ver. Venga, con todo eso se lo voy a dar el play. Qué putada, ahora que he visto, tío. Es que yo me planeo cosas, pero no me tomo nota. Este es el problema. Debería tomar más nota.
Y el banco también es una putada, porque el banco me había dicho que me iba a dar dinero hace 2 días ya y nada. ¿Cómo puedo yo trabajar de esta manera? Sí, que tenemos algo ahí que se llama la ICO, ¿no? ICO es una... que te puedes coger un préstamo del gobierno. Te coges el préstamo y el gobierno paga el interés. Entonces, más o menos eso. Yo estoy planteando esto hace como un tiempo. Ah, Y entonces finalmente ha sido aprobado. Y entonces, pues el gobierno tenía que haber pagado. Bueno, el banco me lo ha dicho el gestor que se lo ingresaría el miércoles. Entonces, miércoles no ha ingresado y el jueves no ha ingresado. Entonces, no sé. madre mía. Entonces, no sé. Yo estoy así, tío. Tengo mucho y tengo poco, todo junto. Ah, es lo que hay ahora en cuarentena. Que... Ya, tío, yo lo veo ahora de poder volver a trabajar ahí tranquilo. Pagar mis Estamos cuentas que ya están como jodidas. Y yo no quería dejar mi puesto, ¿no? Yo tengo un puesto ahí de ¿Pero dónde es ese? de- ¿Mm? ¿En el hotel? Sí, tengo un puesto bueno en el hotel, entonces no te dejas el puesto así de la noche para el día. Y si me dejo el puesto, me lo pierdo el paro, así, ¿no? Que se diga, porque si el hostel me echa, me tendrían que pagar un pastón. ¿Sabes? Y si yo salgo por cuenta, es perder como unos 10.000 euros, que no es lo que queremos. No es lo que queremos, no es lo que queremos. Queremos, pero al Bojeño, que final... me van a banear, Bojeño. ¿Cómo? Creo que me van a banear. ¿Te van a banear? Sí. ¿Cómo? ¿Te van a banear de dónde? De Faceit. ¿Por qué? Si tengo suerte, no. Si tengo suerte. Ahora ¿Pero te digo, qué ha he pasado? tenido suerte. He tenido suerte. Porque se me ha cerrado el anti-cheat y me ha dicho que tenía que reiniciar. Ah, no, eso es solo reiniciar, instalar el anti-cheat. No, sí, pero si reinicio no me da tiempo aquí. Ah, No pasa nada, pasa nada. We are again here. We are back. muy bien. No me deja. Auto hotkey is for close it and restart Faceit. Y On top. movida va a quedar... Tengo los chetos, wait. Task manager. Va a quedar baneado el bot. Movidita. Bueno, concentra ahí, movida. Concentra ahí que es para no quedar baneado. Aún tienes 3 minutos. Ok. 2:59. Ojo. Siguiente prueba. Let's go. Es que había metido una extensión para ver las alertas y las cosas. Y parece que está problema con Faceit Anti-Cheat. No me deja. Para ver alertas de que... Las de Twitch. Alertas de... El feed, como un feed. Pero nada. Pero tú tienes el anti-cheat abierto, ¿no tienes? Ahora sí, otra vez lo he abierto ya. Ahora tengo que entrar. 2 minutitos, abro juego. Ahora 2 minutos 5 segundos. ¿Puede pasar de OBS a Streamlabs? Pasar el... como lo tienes tú ya puesto, ¿sabes lo que te digo? Sí.
La verdad es más fácil. ¿Se puede importar? Sí, sí, sí. Es algo súper sencillo. Te lo importas y ya está. Ya sale funcionando todo. Voy a ver hoy cómo me va. Mañana veo con Streamlabs. Y miro a ver si va bien. Pero si no, cerra para hacer ese partido y después vuelve a abrir. 1 minuto y 30 segundos. No, ya voy. Voy a ver cómo me va en el OBS normal y si mañana se me va mejor con el Streamlabs, me cambio a otro. Un minutito, let's go, un minutito. Sí, ahora estamos con 54 segundos. Ok. ¿20 segundos? 20. 15. 10. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1 y baneado. Mierda. Baneado, movida. Pero qué carajo, movida. ¿Cómo te baneas? Bueno, quiero aprovechar para hacer el... Bueno, si quiero aprovechar, pues haces el download del Streamlabs y ya te lo ayudo. Para. Qué puta mierda. Hidodge. Voy a escribir aquí. Hidodge. movida Dodge. Muy bien. Mamma mía. Mamma mía. ¿Cuánto tiempo movida te sale de ban? A ver, dale a buscar. A ver cuánto. Ah, que estoy en una. A ver que le doy una. A ver. Hasta las 9:45. No, tranquilo. Media horita. Está bien así. Bueno, yo me juego una entonces, que es más fácil. Dale. Y ahí voy contigo la próxima. Me puedo tomar café, ya son las 9, por favor, bien. Ya, tío, tomado un café que estaba casi dormido a las 8. Tarán. Tararán. El lobito va como mío. ¿Dónde está mi? So funny to be on level 3 to play alone, bro. Ay. Bueno, a lo mejor subes ahora. No, yo jugando solo me llega a level 6, level 8, tranqui. Vosotros que me empujáis para abajo. Sí. Y aún más que... No, es serio, es porque cuando te juegas solo, no te juegas en general contra premades. Si te juegas premades, quiere decir que son premades contra premades. Entonces ahí es como son buenos contra buenos. Entonces el partido es distinto. Yo creo que jugar solo es más fácil de subir. Sí.
La gente cree al contrario, pero yo llegué a Global Elite pues jugando solo. ¿Cómo así? ¿Dónde está el crosshair de Leech? Me lo ha desaparecido el crosshair de Leech. Qué putada. ¿Cómo me desaparece el crosshair de Leech? Ah, porque yo se lo he puesto este ahí. Claro. Nuke. En los level 2, level 3 es sufrimiento. ¿Nuke? Nuke. Uy. Level 2 playing Nuke. Vamos como? Vamos jodidos. Básicamente vamos jodidos. Puede ser, puede ser. No te voy a decir yo que no. Mi CSGO ya ha roto. Tengo que volver a conectar. Tengo hambre como de comerme algo, un bollo o algo así. Una salchicha de Polonia. Oh, no, salchicha. Tío, salchicha de Semana Polonia como es lo de- mejor, tío. Después te caga, como brutal. Pero salchicha de Polonia Son son muchos, muy buenas. Son muchos. Tarara, pararara, pararara. Ahora vamos. Y hoy no me envió email aún. El Computer Universe. No me envió email para decir si yo quería que llegase ahí.